Bismillahirrahmanirrahim. 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 Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya awlan bittaqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The sound okay? Testing. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Tadi you punya mic itu tadi mic. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 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 Subhanallah, bateri okey dah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita mula dengan satu doa hujan ikut sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Saya akan baca pelan-pelan, minta jemaah sama-sama ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Kita baca doanya. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan cuba ya, saya akan kuatkan suara saya menurut kemampuan saya. Ada apa? Kepada saudara Ustaz Muhammad Reza sebagai pengurusi acara, kepada tuan rumah, keluarganya dan semua yang hadir bersama kita. Kebetulan saya ada tetamu datang daripada Hokkaido, Japan. Minggu yang lalu saya baru ada khutbah Jumaat di sana, di masjid yang imamnya Muhammad Ismail yang ada bersama saya. Hari ini dia bersama kita menyaksikan dua upacara pengislaman. Seorang saudari dari keturunan Punjabi yang kita panggil Bengali. Memang hardcore lah. Ini susah. Tapi alhamdulillah dia sudah nak memeluk Islam berapa tahun dulu, tapi dihalang keras oleh kedua orang tuanya
takdir Allah kedua-dua orang tua sudah meninggal, memudahkan proses dia untuk memeluk agama Islam. Dan seorang wanita lagi dari Filipina, syukur telah kita syahadakan pada jam 1:10 tengah hari tadi. Saya yakin ya, kesemua kita boleh berbahasa Inggeris tidak? Boleh kan? Campur-campur lah ya. Because our Imam Muhammad Ismail, dia Arab, alhamdulillah. Kita Arab, kita banyak tak faham pula. Kita banyak Melayu, nanti dia tak faham. Jadi kita campur sedikit ya, we mix. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam always remind his ummah to remember Allah. And he taught us one zikir. There is what he have taught Muaz ibn Jabal. He said to Muaz, I love you a lot, Muaz. Don't ever miss your prayer with this dua. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang pendek, short doa, but very powerful. This doa, the meaning is, Allahumma a'inni, oh Allah, I'm asking you to help me, a'inni, bantulah saya. Why we need Allah's help is because being human, we are so busy with our own life. We keep on forgetting Allah Rabbul Alamin. Like today, rain. So when rain, the Prophet said, don't forget to make a dua, Allahumma sayyiban nafi'ah. Anything happen, the first thing we remember Allah, what should I do? Why? When rain, we ask, oh Allah, may you shower rain that bring benefit. Hujan yang mendatangkan manfaat. Because hujan can also be a punishment. Like what happened to Nuh alayhi salam. Ya, Allah wipe out everybody who disbelieve in Allah Rabbul Alamin. So we ask Allah to send rain that benefit us, purify the air, clean our environment, and also protect us from future diseases. We have done that prayer, alhamdulillah, Allahumma sayyiban nafi'ah. So we ask Allah, help me to remember you. Because when we keep on remembering Allah, Allah will remember us more. Fazkuruni azkurukum, Allah in the Quran says, whoever remember me, I remember him more. But how do you remember Allah? Most of the Muslims sekarang dia remember Allah bila nak salat, Ramadan, baca Quran. After that, kita disconnect ourselves with Allah. Allah say in the Quran, allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. A person who remember Allah, he remember Allah while standing, while sitting down, while lying down, wherever they are. Whatever condition you are. In the mosque, outside the mosque, in the office, while you are walking, while you are driving, when you are doing a business, anything you do in life, never forget Allah. Be connected. Because we do not know when is our ending. We are worried sekarang kita ingat zikir ribu-ribu kali. Time nak mati, tak ingat. And that is not a good sign, a very dangerous sign. That's why the Prophet even said, anybody kalau dia keadaan nazak, whether they are Muslim or not yet Muslim, kalau you ada opportunity, whoever are close to them, according to the Sunnah, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Remind them with la ilaha illallah. Kalau dia syahadah saja mati, husnul khatimah. You can remember Allah sekarang when you are okay, but when you have
pain, or you have problem, you think of your problem more than Allah at that time. And that's what shaitan want you to remember. Think of your problem. Don't think of Allah. But we want to train ourselves to remember Allah. And why did the Prophet say, ask Allah to help you? We want to remember Allah in the way Allah wants us to remember Him, not our way. In the way Allah wants us to remember Him. And one of the best way is to follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Sunnah. Nobody remember Allah better than Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No way is better than the Sunnah way. People can come with their own way, but that way have no values. The way that got value is only the way that follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why Allah put one condition, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah command Prophet Muhammad, the messenger of Allah, say to the people, tell all the people who say he love Allah, especially we Muslims, we say we love Allah, kita sayang Allah, with condition. Allah put one condition, satu syarat yang mesti diikut. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Suruh mereka yang kata they love Allah, follow you, follow the way of my messenger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then I will accept your love. Kita kata kita ikut Nabi, semua mengaku ahli sunnah, but we are very confused because we don't know what is sunnah. When you say sunnah, the opposite sunnah is bid'ah. When you say iman, the opposite of iman is kufur. When you say tawhid, the opposite of tawhid is syirik. When you say halal, opposite halal is what? Haram. When you say haq, opposite of haq is what? Batil. When you say nur, light, opposite of light is what? Darkness, dhulumat. Mesti ada perbezaan. Never once Allah say you can follow other than Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the way of Muhajirin wal Ansar. Allah also said, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ila akhir ayat in surah At-Taubah verse 100. Whoever follow orang yang lebih awal, lebih mula-mula memeluk Islam, siapa? Muhajirin, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, all these companions, Khulafa Rashidin. And the people of Medina, Muhajir, Al-Ansar, the people of Medina, who follow the Sunnah of the Prophet, whoever follow them in the right manner, not just, oh, saya terima, sahabat saya terima, tapi you don't follow their way. Whoever follow them properly in the right manner, Allah will bless you, like how Allah blessed the early generation. Agama very simple, belong to Allah, and Allah show us the way. Like we have been asking Allah, ihdinas siratal mustaqim, oh Allah, guide us to the straight path. Kita dah doa, bukan tak berdoa. Allah dah jawab, wa anna hadza sirati mustaqima, this is my way, the Quran and the Sunnah of the Prophet. Fattabi'uh, Allah said, follow this way. Alhamdulillah, we have been following. Majority Muslims say we follow Quran. When come to Sunnah, we have some problem. Mesti ya Sunnah. Pentingkah Sunnah? We have some problem.
Kalau you tak mau ikut sunnah, which way you want to follow? Our imam lah. Alhamdulillah. Which imam you want to follow? There are so many imam. We don't talk about imam sekarang lah. The four great imam, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Hanbali. Enough them as a reference. What these four imams said to us? What did these four imam command their student? They never said, follow me. They said, follow the Quran and the Sunnah. If any of our saying, what is written in our book, Fiqhul Akbar indal Imam Abu Hanifah, Muwatta indal Malik, Al-Um wa Risalah indal Syafi'i, Musnad Imam Ahmad, if anything written in their book contradict Quran dan Sunnah, abandon. They say, jangan ikut. Back to the Quran and Sunnah. Allahu Akbar. That is the true scholar. Never once the scholar say, follow me, I'm Mr. Right, other one is wrong. No, never once they say that. So Allah Rabbul Alamin said to us, you ask me for guidance, saya tunjuk jalanku. Quran sudah diwahyukan, Nabi telah diutus untuk bagi penerangan, cerita semua hukum hakam, dan ajarlah kita, ikut saja. Fattabi'un. Alhamdulillah, kita semua mengaku kita ikut. Lihat apa yang arahan Allah lepas itu. When you follow the right way, semua yang kita buat, ada ayat yang menyokong, ada hadis yang sahih yang menyokong. Allah say, wala tattabi'u subula. This is where our problem start. Jalan ikut, tapi yang lain pun ikut. We campur. Mungkin adat kita dah biasa begitu, majority is doing that, kita ikut majority pula, ikut kebiasaan pula. Itu yang mula kita jadikan confusion. Kalau you sudah ikut Quran dan hadis, enak. Wala tattabi'u subula. Allah say, don't follow other ways. This area kita fail. Tengok apa yang Allah bagi tahu. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. How true the words of Allah. Jangan ikut jalan lain, because if you follow other way, you mix with other ways, that way will divide you. So we are so divided. Kita punya perpecahan luar biasa sampai tak boleh pecah. Faham ya? Pecah yang tak boleh pecah. Pecah lagi, pecah lagi, pecah sampai dah halu-halu tak boleh pecah lah, dah tak boleh buat apa lah. And that's why the Prophet said, this ummah will be divided to 73, more than the Jews and the Nasara. They are divided, but they are together to go against us. But we are divided against ourselves. We are divided to 73 group. One group only yang Prophet Muhammad jamin selamat. Kalau 73, 72 gone case. Yahudi 71, 70 out, one saja selamat, who ikut Musa dan Taurat. Orang Nasara 72, 71 out, one selamat, ikut Isa dan ikut Injil. Umat Nabi 73, 72 out except one. Ma ana alayya wa ashabi, the Prophet said, whoever follow my way and the way of my companion, this is what the Prophet said. Tapi kita masalah sunnah, kita korang ambil berat. Buku hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim jarang kita buka. Macam-macam buku yang kita baca. Hampir 30 tahun
Dulu waktu saya bagi ceramah di tanah terbuka di Klang, saya sebut kita ikut sunnah Nabi. Sahih Bukhari ada Muslim. After my lecture, a group of elderly born Muslim approached me. Ustaz tadi sebut Bukhari, Muslim. Bukankah kita ada 4 mazhab saja? Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Yang Bukhari, Muslim mazhab mana? Dia ask me. Saya pun terkejut. Ya tak pernah dengar ke Bukhari? Dia kata nasi Bukhari adalah. I don't blame them. Because majority orang-orang kampung kadang tak pernah dengar pun. Siapa itu Imam Bukhari, tak tahu. Siapa dia tahu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nama pun dia tak tahu. Nak ikut dia bagaimana? You ask them, what is the name of Imam Syafi'i yang you follow itu? Imam Syafi'i lah. Itu bukan nama dia. Ini gelaran dia. We are very confused. Kitab Imam Syafi'i sampai hari ini tak ada satu ustaz berani buka dalam semua masjid di Malaysia ini. Sampai hari ini. Saya pun terkejut. Kita orang mazhab Syafi'i, kenapa tak buka kitab Imam Syafi'i? Contohnya. Ar-Risalah contohnya. Maaf saya cakap. Mereka tak sanggup. Dia kata ini kitab besar, kita make standard tak boleh buka. Wah, lebih besar dari Quran. Quran kita boleh buka. Rupa-rupanya kalau betul-betul kita mulai buka kitab Imam Syafi'i saja, you start to go sekali satu. Banyak yang kita belajar yang kata kita Syafi'i bercanggah dengan apa yang diajar oleh Imam Syafi'i. So where are we going to put a stand? Kita nak ikut kata follow Syafi'i, but you are not following him. Contoh sajalah, saya tak go in detail. Pentingnya ikut Quran dan Sunnah because Allah perintah. Allah kata, fa in tanazaqtum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum. Orang beriman mesti ada syarat. Pertama, dia sifatnya taat pada Allah mutlak tanpa syarat. Taat kepada Nabi tanpa syarat. Kemudian dengan pemimpin ada syarat. Selain Allah dan Rasul, manusia biasa ada syarat. Apa yang disuruh oleh pemimpin, kalau rumah tangga bapaknya disuruh anak dan isteri bercanggah dengan Quran Sunnah, tak boleh ikut. Ta'atul makhluk mahdud, la ta'atul makhluk fi ma'siyatillah. Nabi kata taat kepada sesama insan ada batasannya, tak boleh taat dalam urusan berdosa kepada Allah. Kalau yang diperintah bertentang dengan Quran Sunnah, tak boleh taat. Contohlah kita nak anak perempuan kita, isteri kita tutup aurat. Dia dah belajar tutup aurat. Suami tak berkenan. Kau isteri aku suami engkau, saya bos. Apa saya cakap wajib taat. Saya tak suka tengok isteri aku nampak macam tua. Saya mau dia muda. Saya mau dia cantik, bagus. Saya mau dia buka sini, buka sana. Tak mau tutup sini, tutup sana. Seorang isteri nak buat apa? Taatlah. Suami tanggunglah. Senang saja dia ambil sikap jalan keluar. Suami tanggung. Suami setengah berani, kalau dosa you saya tanggung. Wah, dahsyat suami ini pun. Itu dosa manusia. Wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Allah kata manusia tidak akan ditanggungjawab kecuali apa yang dia buat. Wala tazru wazratun wizra ukhra. Allah berfirman, dosa you tanggung, dosa dia tanggung. Tak boleh kongsi-kongsi. Kalau boleh kongsi senang. Tak boleh. Kita bukan hamba manusia, kita hamba Allah. Kalau hamba manusia tak ada pilihan, dan Allah Maha mengetahui.
Kalau kami berselisih, Allah beritahu, bila you berbeza pandangan pendapat dalam apa urusan, fa in tanazaqtum fi syai'in, dalam apa urusan agama, urusan perniagaan, urusan family, urusan ekonomi, farudduhu ila Allah wa Rasul, kembali pada Allah dan sunnah nabinya. Ini perintah Allah. Sebelum Rasulullah wafat, apa dia ingat ke umat dia? Usikum bittaqullah, saya wasiatkan kamu taat pada Allah, obey Allah. Sahabat nak tanya bagaimana caranya. Sam'ah wa ta'ah, listen carefully and obey, dengar dan ikut. Kalau pemimpin dapat pengikut, dengar ikut, senang pemimpin itu. Kalau guru dapat murid, dengar taat, senang guru. Kalau keluarga ada pemimpin, anak-anak semua, mak bapak, kepala apa cakap, anak dengar taat, legah ibu bapa, senang hati kita. Bila berselisih, balik pada Quran dan Sunnah. Win-win, bukan siapa lu, sama-sama win-win. In kuntum tu'minuna billahi wal malaikati, kalau kamu benar beriman pada Allah dan hari akhirat. Hari akhirat kita jumpa siapa? Kita jumpa Allah. Siapa bagi syafaat? Guru kita, imam kita tidak. Nabi akan bagi syafaat. Nabi akan panggil ummati. Selain dari Nabi, dia tak mampu lagi. Semua nafsi-nafsi. Kecuali kalau Allah sudah grant kita masuk syurga, Allah izinkan kita bagi syafaat. Itu ada kelebihan. Tapi you must pass the test. You ikut Nabi tidak. Lepas itu, Nabi kata, wa in kana abdan habasyian, walaupun orang yang cakap kepada kita, orang yang menyampai ilmu itu seorang hamba abdi, seorang kulit hitam yang huduh rupanya. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, unzur ila ma qala, la tanzur ila man qala. Lihat siapa yang, jangan lihat siapa yang cakap, lihat apa yang dikatakan. Walaupun yang sampaikan ilmu itu seorang kulit hitam yang huduh rupanya, kalau yang dia sampaikan itu betul, dengar dan taat. Kerana kebenaran tak ikut sesiapa, kita kena ikut kebenaran. Islam tak ikut kita, kita ikut Islam. Nabi tak ikut kehendak kita, kita ikut Nabi. Senang saja agama ini. Lepas itu Nabi sambung. Ini khutbah wida Nabi sebelum dia berpisah dengan umat. Alaikum bisunnati, hendaklah kamu ikut sunnahku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdi min ba'di, dan sunnah khulafa ar-rasyidin selepasku. Ini perintah Nabi. Lalu Nabi ingatkan lagi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, semua umatku masuk syurga kecuali yang tak mau masuk. Sahabat panik. Qila man ya'ba ya Rasulullah, adakah umat Nabi yang tak mau masuk syurga? Kita rasa paniklah. Nabi kata ada. Siapanya? Man atani dakhala jannah wa man asani faqad aba, rawahu Muslim, dalam sahih Muslim. Siapa yang ikut sunnahku masuklah syurga. Because I am the way. Zaman Nabi Musa, Moses is the way. Zaman Nabi Isa is the way. Zaman Nabi Muhammad sampai kiamat, Muhammad is the only way to Allah. No other way. Senang kan ikut satu orang, itu pun sampai sekarang tak terikut. Kemudian nak ikut macam-macam orang lagi keliru. Lalu
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kata ikut sunnahku, dia kata siapa ikut sunnahku masuk surga, siapa yang tak mau ikut, wa man asani faqad aba, dia pilih untuk tidak mau masuk syurga. Kita yakin kita semua yang kumpul di rumah yang indah ini sangat ingin supaya we have a good ending. We want to go to paradise. Tak kira kelas mana pun masuk dulu. Bukan. Berapa kelas dalam syurga? Ada berapa kelas? Dalam flight ada berapa kelas? Economy, business, first class. 3 saja. Mungkin ada orang tambah lagi premier ke, tak tahulah, satu masa ada tambah-tambah lagi. Syurga ada 100 kelas. Pintu masuk syurga 8, pintu masuk neraka 7, kurang 1. Tapi syurga 8 pintu. Siapa yang ikut Quran dan Sunnah sudah ada jaminan. Siapa yang tak ikut, wallahu a'lam bishawab. Nah, apa beza sunnah dengan bid'ah? Sunnah ini artinya qala nabi, fi'lun nabi, taqrir an-nabi. Faham dulu. Bila kata sunnah ada 3 pokok asas. Perintah Nabi, sabdanya, perbuatannya, dan persetujuannya. Artinya sesuatu yang berlaku di zaman Nabi, dia tak suruh, dia tak buat, tapi berlaku depan dia, dia silent. Bila dia silent, arti dia setuju. Silent arti setuju. Sebab itu perempuan, anak-anak perempuan, kalau kita di Minang, dimasuk Minang, tak setuju, jangan silent. You silent, dianggap setuju. Kalau you tak nak, you tengok calon-calon yang datang, ada sesuatu perasaan, insting you tak berkenan, you must speak out. Jangan hina orang tu. Tak cantik lah, dia tak handsome lah. Jangan begitu, nanti kena ain. Nanti dia buat kita, kita pun tak cantik lagi lah. Bukan. Sepupu saya biasa ini tak Islam tu. Dia memang lawa, cantik. Tapi tolak pinangan satu orang, takdir orang tu jahat. Panggil Tok Sami Siam, jampi-jampi, dia sudah kena sihir. Ini yang tak Islam sama tak Islam. You tak mau, tolaklah dengan baik. Cara tolak yang terbaik, I am not ready yet, no intention. Jangan cakap pasal orang lain, cakap diri sendiri, belum ada niat lagi. Senang saja, oh belum ada niat. Jangan kata dia tak handsome lah. Okay, you nak handsome ya, you cantik sangat ke? Nanti sakit hati orang, orang buat, dia kena. Waktu saya pergi ziarah dia, dia halau saya. Dia tak mau tengok muka saya. Saya kata, I shouldn't leave. I'm invited by your family. You should leave. You are not invited here. Saya pun bercakap dengan, bukan dia lah, cacat dengan kawan dia. Bila saya jampi juga, baca agak itu kerusi. Walaupun dia tidak Muslim lagi, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Oh, marah dia. Jerit dia. Takdir Allah, dia mati. Mudah dia mati. Jangan kita, kalau kita tak setuju, bersuara. Ya. Tapi diam Nabi lain. Contohnya, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak Nabi Khalid ibn Walid, ya, yang Nabi gelarnya Saifullah, the sword of Allah. Dia ajar Nabi ziarah kabilah dia, kaum dia. Nabi terima. Dia maklum pada kabilahnya, Prophet Muhammad, the messenger of Allah is coming to visit us. Prepare. Buatlah VIP punya makanan. Dan Khalid bin Walid punya kaum suka makan biawak padang pasir, dap.
Itu kegemaran mereka. Siapa yang biasa makan dop di sini? Tak biasa ya. Dop sana tak cantik, huduh. Dop sini lagi cantik, clean. Ya. Dop sini besar lagi. Dihidang. Khalid dah ambil lah bahagian Khalid, dia nak makan habis. Nabi tak sentuh. Nabi makan apa yang dia biasa. Khalid tertanya, ya Rasulullah, you tak makan? Kalau benda tu salah, Nabi dah tegur. Khalid jangan makan. Dia biar itu kesukaan kaum Khalid. Nabi ada kaum yang lain, dia tak biasa. Dia kata, makanan ni tidak terdapat dalam kaum saya. Sebab itu saya kalau tak biasa, saya tak sentuh. Tapi dia punya silent dulu. Tak komen. That mean boleh makan lah. Tapi Nabi tak pernah cakap, dop punya daging ada keistimewaan. Dop punya minyak boleh hilang penyakit. Itu orang yang jual dop saja cakap. Jangan terpengaruh. Oh, ini ada hadis. Tak ada hadis. Hanya cerita orang yang nak menyaga daging dop, minyak dop. Itu saja. Ini jangan salah guna. Kata sunnah Nabi tak betul. Ini contoh. Dalam qaulun Nabi, fi'lun Nabi, adab ikut sunnah. Kita kena tahu. Buat apa yang dia suruh dulu, jangan buat apa dia buat. Ini perintah. Apa Nabi suruh, itu yang kita layan dulu. Yang mampu kita buat. Yang dia suruh mampu buat. Mudah. Yang dia buat jangan. Dia wajib sembahyang tahajud, kita tak wajib. Nabi wajib tahajud. Kita alhamdulillah tak wajib. Syukur kalau wajib beratlah. Tak tahu dah mana kita nak masuk. Ya. Kita hanya wajib 5 waktu saja. Yang lain tidak. Nabi mana dia boleh kahwin lebih 4 perempuan, betul tak betul? Dia isteri dia lebih 4. Kita lelaki paling mampu pun berapa orang? Jangan kata nak ikut Nabi. Ada setengah orang sudah nak ikut Nabi, dia kata Nabi ada 10 isteri. So dia pun kahwin 10 isteri. Saya tak salah lelaki ini, saya salah perempuan lah. Yang perempuan kenapa you tak tahu had dia? Takkan you tak tahu hukum? Tapi lelaki ni dia bijak. Dia kata, siapa kata 4 saja? Perbuatan Nabi lebih dari 4. Itu sunnah Nabi. Jadi bila Quran kata kahwin 2 atau 3 atau 4, tak mampu 1, dia buat kiraan kahwin 2 campur 3 campur 4 campur 1. Berapa? 2 plus 3 plus 4 plus 1 berapa? 10. Itulah betul. Dia kata, siapa kata betul? Lelaki itu. Sudah dibawa ke mahkamah di negeri Johor. Dia punya pembahasan, no, I'm right. Dia boleh campur lah. Yang si isteri ini saya tak faham, kata mana yang you all pun boleh terikut. 2 plus 3 plus 4 plus 1, 2 or 3 or 4. Kalau tak boleh adil, 1 lah. Itu saja. Contohlah tengok. Kalau agama tak ikut sunnah Nabi, macam-macam boleh jadi. Itu khusus untuk Nabi. Nabi mana perempuan yang dia kahwin, sekali dia bersama isteri itu, maka wanita itu selama hidupnya tak boleh kahwin lagi. Haram dia jadi ibu kepada mukminin, ummul mukminin. A mother figure to all of us. Kita tidak. Kita kalau isteri kita, suami dia meninggal atau dicerai, habis iddah, dia boleh kahwin balik. Nabi isterinya tak boleh. For the whole life, dia are considered a mother to the believers. Tak boleh remarried lagi. Khusus untuk Nabi. Nabi dan keluarganya tak boleh terima zakat dan tak boleh terima sedekah. Dia boleh terima hadiah. Khusus untuk Nabi dan keluarga. Di mana Nabi meninggal, di situ dia ditanam. Dia wafat di rumah Aisyah, bersama Aisyah dia ditanam dalam rumah. Khusus untuk Nabi. Jangan kita nak ikut Nabi, mana mati tanam situ. Siapa nak duduk situ lagi? Bukan. Mati dalam apartmen, nak tanam apartmen. Satu apartmen hilang orang.
berhantu dia kata. Kita mati bakat, tanda perkuburan. Itu khusus untuk Nabi. Yang kita kena tahu mana yang mana yang khas. Mana itu sunnah ibadat, mana sunnah adat. Nabi orang Arab, pakaian macam Arab, makan apa yang biasa orang Arab. Dia pakai roti, korma tiap-tiap hari. Kita korma orang Ramadan saja. Bukan, tak apa, itu makanan kita. Kita nasi lemak, Nabi tak pernah makan nasi lemak pun. Kita dengan mie goreng lagi dia tak kenal spaghetti semua. Tapi tak apa, itu adat asal halal. Kita kena tahu beza mana adat, mana ibadat. Tutup aurat, asal tutup aurat. You nak tutup ala Melayu kah, ala Pakistan kah, ala Cina kah, ala kimono Japanese kah, asal tutup aurat. Bukan mesti ala Arab. Tak semesti. Contoh, faham mana adat, mana ibadat yang mesti ikut. Semayang, Nabi perintah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini perintah Nabi, solat kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Dia tunjuk gerakannya, bacaannya satu persatu, so detail dalam hadis Bukhari, hadis Muslim ada. Why until today ramai orang Islam semayang tak peduli tentang cara Nabi semayang. I don't understand. Perintah sudah ada 1400 tahun dulu. Hari ini masih tak kisah. Oh, kita ikut mazhab ini, ikut imam ini. Nabi perintah apa? Imam 4 itu perintah ikut siapa? Ikut Quran dan Sunnah. Kenapa tak ikut? What can we do? Itu kelemahan kita. Our education fail us. Sebab itu kita punya kebersihan jauh sangat kalau dibanding Jepun saja. Kenapa tak bersih? Kenapa bilik air kita kotor, basah? Kerana kita tidak terbiakan dari kecil. Malu kalau kita pergi negara orang lain, pergi negara yang tidak Muslim tapi bersih, ya, disiplin, orang yang beradab, ya, satu price for everybody. Tak ada lah kena nak tipu-tipu punya, tak ada. You cakap apa bahasa pun price satu saja. Kita sama-sama Malaysia pun boleh tipu dah. Dia tengok datang daripada Kelantannya, telur dia lain sikit. Ini boleh kentung ni, kita boleh goreng dia sikit. Itu baru daerah saja. Belum foreigner lagi. Oh, meter tak bergerak. Memang kita di sini tak pakai meter. Kita pakai understanding. Macam-macam. Inilah kita punya kelemahan, ya. Jadi kita kena faham sunnah Nabi very simple. Apalagi contohnya haji umrah, apa Nabi kata? Khuzu apa Rasul sebut tentang haji dan umrah? Khuzu anni manasikakum, zakallah pada Ustaz Reza. Kalau nak haji nak umrah, you should laksanakan manasik kamu ikut cara yang saya buat. Jangan ikut cara yang kamu suka. Jangan ikut kebiasaan, ikut apa Nabi tunjuk. Contoh saja. Kalau umrah, sekali saja. Satu kali masuk, satu kali umrah. Nak tawaf banyak kali tak apa. Nak sa'i banyak kali tak ada pun. Nak buat sa'i itu kira morning walk lah, evening walk. Tak ada pahala lah, kerana tak ada pun sa'i sunat. Ya, tawaf ada. Tak boleh kita tawaf ada, sa'i pun ada. Siapa suruh? Nabi tak suruh, jangan buat. You buat penatkan diri saja itu. Ya. Ini sebagai contoh. Ibadat-ibadat mahdah yang khusus Nabi telah ajar in detail. Zikir pagi petang Nabi dah ajar. Amal. Fortress of Muslim ada collection of all the authentic hadis, doa-doa. Pakailah. Tak pakai juga. Nak juga yang lama. Tapi phone lama tak mau pakai. Ya. Kalau Nokia dulu kan, sekarang ada keluar Nokia, tak mau. Nokia itu dah standard, dah tak ada lah. Sekarang sudah Samsung lah. Apalagi Allah saja datang macam-macam dah keluar kan. Tak mau yang lama-lama. Sekarang yang lama kita pegang pun allergic sikit. Kan? Ini contoh saja.
Tapi masalah agama, kenapa kita begitu backward ya? When our religion is so clear cut. You kalau tak follow sunnah, then that is the beginning of our problem. Agama sudah ikut suka hati masing-masing, kumpulan masing-masing. That's why the Prophet said, pegang sekuat-kuatnya, jangan lepas. Because that is the only way to unite the umat and to give us a good ending. Bukan susah. Nabi dah ajar kita. Sejak you lahir, saya bagi contoh. Sunnah Nabi bila dapat baby, hari ke-7 ada package-nya. Itu hak anak. Bukan hak kita. Bukan masa ikut kita. Ikut masa anak dilahirkan. Hari ke-7. Hari ini dia lahir, contohnya hari ini hari Sabtu. Akikahnya hari berapa? Hari Jumaat. Hari Sabtu kira 1 hari, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari itu kita buat akikah. 1 nak laki, 2 ekor kambing. Anak perempuan, 1 ekor kambing. Dan kemudian cukur rambut. Cukur rambut, bukan potong jambul. Siapa suruh potong jambul ini? Nabi tak pernah ajar pun. Sahabat pun tak pernah buat. 4 imam pun tak tahu. Yang tahu kita. Kemudian potong jambul, bawa pula kelapa. Kelapa itu upacara siapa? Berpuluh ribu kelapa terkorban. Bila datang bila musim apa terkorban kelapa ni? Ya, Thaipusam. Berpuluh ribu terkorban sepanjang jalan lorong Ampang sampai bukit itu, Bukit Batu itu. Yang seronoknya lepas tu orang Islam pun datang ambil kelapa tu. Ambil, pasal dah pecah kan. Air dah mengalir, isi masih ada. Semua kumpul-kumpul buat balik, buat nasi lemak, jual. Itu haram, itu telah dipersembahkan kepada kepercayaan selain Allah, maka jadi haram untuk kita guna. Bazir-bazirlah, kita tak ambil. Tapi apa nak buat, kita pun tunggu Thaipusam juga. Dia jalan, kita sapu. Dia jalan, kita kebersihkan. Ini semua kerana kejahilan. Tak tahu, lakum dinukum waliyadin, semua tak faham. Dia ada cara dia, biarlah. Kita ada cara kita. Ini sebagai contoh. Ya. Jadi kalau kita tak faham, kita belajar sikit demi sikit. Sebelum saya cerita masalah kelapa itu, ini contoh saja. Hari ke-7 Nabi suruh potong, cukur rambut, start dari kanan. Rambut itu ditimbang ikut berat, tengok minimum harga perak. Kalau kita nak bagi lebih, ikut harga emas contoh. Hari itu, hari yang rambut anak dicukur, dilihat. Kemudian sedekahkan. Lepas itu nama confirm. Sebelum itu belum confirm lagi. Dia agak-agak nak begini, nak gabung suami dengan isteri punya nama, jadi anak punya nama. Kemudian nak pula nama itu dia international sikit, tak mau lokal punya. Tak apalah apa nama pun you nak buat, tapi penting makna dia mesti elok, jangan makna tak elok. Tapi on the 7th day confirm everything. Nama confirm, cukur rambut, timbang, tahnik, akikah, selesai. Nabi dah ajar. Nak didik anak, Nabi dah ajar. Anak-anak nak didik ilmu banyak tak boleh. Disiplin, adab senang, kerana dia boleh ikut, boleh faham. Jangan ajar banyak-banyak, dia tak boleh faham. Tapi akhlak, character building from young. Bersih, makan tangan kanan, minum tangan kanan. Ini semua kita boleh ajar, disiplin. Kita lupa. Ini contohlah. Kemudian bila ada dewasa, bagaimana. Lepas nak anak yang soleh, bagaimana dapat anak soleh. Nabi dah ajar.
Bila nanti nak mati, urusan mati bagaimana? Kalau urusan kahwin, bagaimana nak kahwin cara sunnah Nabi? Berapa orang kita tahu cara sunnah Nabi? Di antara sunnah Nabi yang kita dah lupa apanya? Minum susu, minum air serbat ada, minum teh tarik ada, minum susu ada, minum susu. Nabi bawa susu. Bila dia kahwin dengan Aisyah, bagi dia minum susu. Tanda kesucian. Lepas tu, lepas kahwin, Nabi letak tangan kanan atas dahi isteri, baca doa, Allahumma inni as'aluka khairuha wa khairu ma jabarta alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabarta. Siapa baca? Ingat tak? Dulu kita kahwin, ada tak baca-baca? Ya? Ha? Ya, baca sekali. Waktu lepas kahwin lah. Jangan baca sebelum kahwin. Baca lepas kahwin, akad nikah, sebelum apa? Letak. Suami letak tangan atas dahi isteri, baca doa. Amin. Isteri amin saja. Susu pun tak ada, baca pun tak ada. Bukan. Kan? Tapi yang tak baca lagi, tak lewat lagi. Lepas ini balik rumah, baca. Suruh suami. Doa tu ada dalam sunnah ada. Tapi kerana kita tak biasa dengan sunnah, kita biasa dengan adat, biasa dengan bid'ah yang tak disuruh tapi adat suruh. Itu kita biasa. Kalau adat tak bercanggah, no problem. Kalau adat bercanggah, jangan ikut. Ya, kerana adat ni tak ada nilai. Satu soalan adat pun Allah tak tanya di akhirat. Apa adat kamu? Tak ada. Apa agama kamu? Dia tanya. Siapa Tuhan kamu? Dia tanya. Siapa Nabi kamu? Dia tanya. Satu adat pun dia tak tanya. No value. Tapi adat tak bercanggah, silakan. Lepas dah habis ijab kabul, dah buat doa, alhamdulillah semayang sunat bersama suami isteri, bukan suami semayang lain. Awal-awal dah semayang lain dah. Bagi tahu kat Tok Kadi, tak apa, kita akan buat selepas itu. Bila kami bersama balik, kita akan buat sekali. Suami jadi imam, isteri jadi makmum. Begitu caranya. Sudah ada. Kalau dah bergaduh, bagaimana nak ada perhubungan suami? Semua diajar oleh agama. Sunnah Nabi aja cantik. Tapi kita tak, kisah tak pernah diajar. Khusus perkahwinan tu cerita benda pelik-pelik sangat. Sampai orang yang ikut khusus tu marah pun ada. Apa yang nak cerita yang intimasi sangat, itu masing-masing tahulah. Ceritalah tanggungjawab, cerita ada hak suami, hak isteri. Ketawa jadi bahan ketawa kadang-kadang. I have a reward yang masuk kursus tu, dia ni managernya, dia rasa what kind of course are they conducting? Very childish. Dia tak senang, kecewa dia. Contohlah, selepas kahwin dah tak ngam pula. Sebelum kahwin, you are my star, you are my moon. Semua moon semua ada. Star ada, wah dahsyat waktu itu ya. Hidup sama-sama, mati sama. Lepas tu mati dululah engkau. Bukan. Kalau dah tak sama, sit down, have a good discussion. You start with good, you can have a good ending. Life move on. Bukan cantik Islam tu. Tahu tak, jemaah muslimat, ikut sunnah, perceraian Islam sangat unik. Tak pernah digalakkan tapi dibenarkan. Dan cara penceraian Islam ada 7 types. Very detail. Kita pun tak kisah. Ya, suami nak tunjuk kuasa itu, buat naya ke isteri. Ada dia kata, aku cerai gantung apa? Kenapa nak gantung-gantung orang? Contoh saja. Then after that you can reconcile, nak rujuk bagaimana. Everything so beautiful. Faraid bagaimana, nak hibah bagaimana, nak wasiat bagaimana. Semua cantik. Mati bagaimana, nak urus kematian. Everything was so detailed by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. I perfected my religion for you. Islam telah sempurna.
Saya cukupkan, atmamtu alaikum ni'mati, nikmat aku sudah cukup. Apa yang you perlu semua ada dalam Quran, dalam sunnah. Wa raditu lakum Islam Madinah. This is the only way that I choose for you. Allah bagi tahu. Dia pilih Islam untuk kita. Pilihan Allah, apa yang lagi kita nak cari yang lain? Be a good follower. But sayang, we fail. Kita anggap bid'ah apa yang kita boleh terima. Urusan dunia boleh. Urusan akidah, urusan ibadat mahdah, no more bid'ah. You stop there. Sudah sempurna. Urusan dunia, the Prophet give you the mandate. Yes. Antum a'lamu bi amri dunyakum, dalam Sahih Muslim ada Nabi cerita. Urusan dunia kamu lebih tahu. Kalau orang kata sikit-sikit bid'ah, sikit bid'ah. Ini handphone ini apa dia? Zaman Nabi ada tak? Memang tak ada. You pakai ini bid'ah. Kenapa you pakai ini yang bid'ah? Ya, dunia ini memang boleh. Nabi yang tidak bagi jalan. Kalau zaman Nabi pergi Mekah, pergi mana, dia naik apa? Dia naik unta. Nasib baik dia tak kata haji umrah mesti unta. Selamat kita. Ya, sebelum nak pergi umrah, belajar naik unta. Jatuh beberapa kali tak boleh pergi, tak cukup syarat. Perjalanan berbulan. Nasib baiklah Nabi tak kata itu ikut dia. Urusan dunia kamu lebih tahu. Dulu saya mula pergi Mekah, pergi Jeddah, pergi dengan kapal haji. Lebih kurang 2 minggu baru sampai. My first trip 72. Lepas tu kapal haji pun stop, ganti dengan kapal terbang. Boleh kapal laut, boleh. Siapa nak naik basikal pun silakan. Bukan. Tapi ini urusan dunia, ikutlah mana yang mudah. Nah, ada boleh kata bid'ah ini yang dibenarkan oleh syarak. Urusan dunia you can, but urusan agama ukhrawi, no one know better than Prophet Muhammad SAW. Ikut cukup. Ya. When you campur, rosaknya Yahudi, rosaknya Nasrani, walaupun dia ada Taurat, ada Musa, ada Injil, ada Isa, kerana apa? They don't follow the book anymore. They don't follow the Prophet's way anymore. They follow rahbaniyun. Allah kata ittakazu ahbarahum ruhban arbaban min dunillah, because orang Yahudi Nasara yang ada kita ada Nabi, mereka sudah tak ikut, mereka ikut pendeta-pendeta, imam-imam, ulama-ulama mereka yang sudah tukar semua, sehingga Taurat yang asli tak ada lagi, diganti dengan Talmud. Ya, begitulah Injil yang asli sudah hilang, diganti dengan macam-macam gospel yang ada yang sudah tidak asli. Kita yang asli ada masih tak ikut, itu yang luar biasa. Asli tak ada Quran, tak ikut. Sahih Bukhari, Sahih Muslim semua, Sahih Tirmizi, Abu Daud, tak baca. Saya nak tanyalah ringkasnya. Kita sayang Allah tidak? Kita baca Quran tidak? Hafal Quran tidak? Hafal Quran tidak? Hafal Quran tidak? Alhamdulillah hafal. Alhamdulillah Fatihah hafal. Saya tak tanya hafal semua Quran. Ya, kul huwallahu hafal, kul ya hafal, wal asri hafal, inna ataina hafal, 4 kul hafal. Yang mana you cerita yang pendek-pendek, alhamdulillah. Ya, yang panjang sikit sedang usaha, alhamdulillah. Sekurang-kurang hafal juga kan, alhamdulillah. Sayang Nabi tak? Kita tak boleh jadi seorang Muslim tanpa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita semayang tak sah kalau tidak la ilaha illallah kerana Allah dan cara tidak Muhammad Rasulullah, tak sah. Kita zakat tak betul kalau tidak keluar kerana la ilaha illallah kerana Allah, cara pelaksanaan agihan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita nak puasa lillahi ta'ala, cara puasa ikut Nabi bukan ikut kehendak kita.
Kita nak haji umrah, la ilaha kerana Allah, cara pelaksanaan Muhammad Rasulullah. Dah cantik susunan dia, tapi kita tak faham. Nah, kita sayang Nabi, selawat atas Nabi, syukur alhamdulillah. Berapa hadis Nabi kita hafal? Bantu saya. Ini ikhlas, tak payah suara, angkat tangan saya. Di antara muslimat, berapa orang hafal hadis Nabi? Tiga saja. Yang pendek pun ada, yang setengah-tengah panjang ada. 3 hadis. Siapa yang hafal, cuba angkat tangan. Pihak lelaki pula, siapa yang hafal 3 hadis Nabi, yang pendek-pendek pun tak apa, 3 hadis, cuba angkat tangan. Tak apa, bukan salah kita. Tak ada siapa pernah ajar kita, hadis Nabi mungkin apa lah. Saya ingat Quran saja kita kena apa. Jadi kita kata sayang Nabi. Nah, jemaah muslimin muslimat, ikut saya 2 hadis ini. Mudah-mudahan kita hafal. Ya, saya baca kali pertama, you dengar. Kali kedua ikut saya. Kali ketiga ikut saya juga. Kali keempat lelaki saja baca, perempuan dengar. Kali kelima perempuan baca, kaum lelaki dengar. Bantu membantu. Okey? Itu nak usaha nak hafal hadis Nabi. Jangan susah hati. Saya pilih yang paling pendek supaya senang ingat. Dengar dulu. Satu dari hadis Nabi. Ini dan kitab 40 hadis kita jumpa. La darara wa la dirar. Hadis. Senang saja. Sekarang ikut saya 2 kali. La darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Muslimin baca dulu. Alhamdulillah. Muslimat, alhamdulillah. Tengok dah hafal lah satu hadis. Sebelum kita habis majlis, saya tengah tanya balik, ya. Jangan lupa tu, ingat. Record. Hadis yang kedua. Kullu muslim, boleh ikut. Kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Sekali lagi. Kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Again. Kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Ulang sama-sama. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Panjang kan? Panjang kan? Ada rekod nanti ulang, ya baca dan Islam. Ini dekat pilihan raya ini penting. Semua orang Islam dengan orang Islam is sacred, haram. Hartanya, darahnya, hartanya dan maruah dia. Janganlah kita aib. Cakap apa yang you boleh buat, sudah. Jangan cakap pasal orang lain. Biar rakyat nilai. Bukan? Ini minggu-minggu banyak dosa. Ya, pasal semua suka bercakap. Tapi jaga mulut kita, ya. Yang hadis yang pertama, la darara wa la dirar. Senang. Jangan buat sesuatu yang merosakkan diri kita, cakap atau apa juga, cakapan kah, perbuatan kah, makanan, minum. Jangan mudaratkan diri dan mudaratkan orang lain. Be a good person and be good to others.
Simple. Very practical. Ya. Jadi jangan lupa sunnah Nabi is very important. Kalau urusan dunia, tak apalah. Nak buat apa-apa bid'ah, nak buat jam kan, nak buat itu yang Nabi kata boleh-boleh tak buat. Yang agama yang telah sempurna, nak ubah suai. Bukan. Zikir yang Nabi ajar, tak ada satu yang lebih dari 100 kali. Astagfirullah 100 kali. Yang ribu-ribu kali Nabi tak ajar. Itu kita yang ajar. Kita nak perangkap orang ini, kalau you baca 1000 dapat sekian banyak. Itu siapa cakap? Tanya dia mana ada hadis Nabi. Lepas tu bila kita minta hadis, marah pula Tok Guru. Tak ada adab murid-murid ini minta pula dalil Tok Guru. Kalau Tok Guru tak mau murid tanya, Tok Guru mengajar dengan penuh tanggungjawab. Bila you ajar Islam, ada dalil dari Quran, ada sunnah dari Nabi, tak payahlah kita tanya. Ini bila dia tak ada dalil, kita minta, dia marah. Dia kata kita biadab. Saya kata, guru yang mengajar agama tidak ada alas, tidak ada dalil Quran Sunnah ikut suka hati, itu guru yang biadab. Dia punya agama, dia punya ikut suka saja dia cakap. Tak boleh. Agamanya Allah punya ada amanah. Itu yang fitnah sampai orang tak Islam keliru. Orang Islam dah keliru, orang tak Islam lagi panik keliru. Apa itu nonsense dia kata. Why? Because kita telah menyampaikan ilmu tanpa bertanggungjawab. Ya. When we are overseas di Japan, kita adakan dialog bersama orang tidak Muslim, the Japanese professor. Alhamdulillah, orang very open-minded. Penyampaian kita kalau betul ada dalil, they can accept. It's not what I say, it's what God say in my book, the Quran. The saying of our Prophet Muhammad SAW. Habis. Tak lagi banyak bincang lagi. Because it's not my opinion. Nah, inilah cara kita beragama. Jadi jangan lupa, sunnah opposite bid'ah. Bid'ah yang kita nak layan, benda baru, innovation dalam urusan duniawi, silakan. No problem. Ya, itulah sedikit sebanyak dapat saya kongsi. Mohon maaf lewat sampai. Ya, kebetulan macam-macam berlaku hari ini. Ya, ada tambahan, ada tetamu datang. Ya, jadi alhamdulillah saya ucapkan syabas pada semua yang hadir. Kebetulan hujan pula alhamdulillah. Ya, jadi banyak nikmatnya. Penasihat kami Al-Qadim Datuk Adnan, keluarga dia bersama kita alhamdulillah. Jadi dapat kita bertemu kembali. Kalau ada soalan saya buka untuk sesi soal jawab, dipersilakan. Tafadhal. I hope Imam Muhammad Ismail can follow a bit. Yeah. When I recite the Arabic, you can follow. Alhamdulillah. Ada soalan tuan? Silakan. Ada. Muslimat ada sisi. On the left. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Akad. Faham.